जानतु अच्छा ये जी अच्छा खाली टिके प्लीज रिक्वेस्ट जो मैंने बाहन हाथ टेक बाहन जो गुड़ा ए पुओ तू बाइक रे बाइक बाइक ये हाथ टेक बाहसी हाथ टेक कन्फ्यूज हाँ ये पकड़ पकड़ हाँ तुम्हें बाहन तो झील ठीक अच्छे ना ठीक ठीक मुझे कन्फर्म तुम बाहन क्लास 2 रे कि 1 रे पढ़ुछ कि बाहा हो तेरे जो मैंने बाहन सियोर हो जाओ मु तुम ठार बड़ कारण मोर 2टी पिला तेणु जोड़ा बाहन मु तुम गोटे बड़ भाई तुल्य से मुझे मन दे शुण 3टी कथा जो मैंने बाहर शुणा दरकार नहीं कारण मुझे किसी करें मुझे बाहर जो मैंने बाहन मो कथा मान हाँ मार हाँ 1 नंबर कथा बापा माँ जो फाइनाल करेंगे से हम ना मन रहा कारण कारण मुझे कहली 1 बापा माँ जो कहे से हम ना 1 2 नंबर पचार कौन 2 नंबर निजे बाछिकी हम ना एपटू जड़े भाई कहला तमें कौन अथरा रही ना कौन 3 नंबर मेन बाहा हम ना कथा तुम्हें सीना जो दांत देखुच बाहन जोड़ा बाहन ठीक बुझी थे मुझे जहाँ कह माने बासा जोड़ा बस हसिला बेलू भी डरुंच जदि स्त्री आस माने चाह दौर सी चाहिए हसबे जदि चाहिए ठीक 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 स्त्री देखीदेला कारण पचार कहीं विराट रहस्य मत थे जो पचारा पपू भाई लव मैरेज भल ना अरेंज मैरेज भल मुझे कहली तू मत आगे दौड़ी देकी मले भल ना विष खाई मले भल एका कथा बाहा लव मैरेज अरेंज मैरेज जहाँ मरवा से जो मैंने बाहन हुओ ना कहीं आस परीक्षा कर देखा गोटे हिंदी में कथा अच्छी शादी का लड़ू जो खाया पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताया जोड़ा बाहन कि हुकु हुकु होती सी गोटे ग्रुप आउटा जोड़ा बाहगले मुह देख उदाहरण मार्केट को जीव गोटे चुईकम किणिकी खाइब जहाँ हम डिटो से कहीं जड़े टंकिकिया कही देखी गोटे बिग बबुल नहीं पाटे पकड़ा रगड़ मिठा रबर चुबेला खुशी रबर मिठा जी नुआ बाहर 3 मास खंडे ता दांत देख तुम्हें लगे कॉर्पोरेटर कैंडिडेट कौन एत खुशी बाहर लगी हाँ ये चेंडली गाड़ी 3 मास ये जे चुईंगम कि राण पकई कहे 10 मिनट चुबेला मीठा थी कि पैसा देकी कि भिंगीदेव कि से खाली रबर टी चुबेब जमी बिले पाटे कंटा लगे मैंने कहीं किणी खाऊली ये जे नुआ बाहर 3 मास वर्षे पर स्त्री पाक 2-3 थर बेला बेड़ी देखी काठपाड़िया खाईगला साइड छेड़ा बाहर लाइफ बर्बाद जे मुझे उदाहरण नहीं बुझेदेवी माने जे बाहर नहीं से हुकुम जे हो जाए जे बाहर नहीं मुह को देखिए 28-29 जो गुड़ा लगे देखिए बाहर ही मुह धान उषा हाँ एड़ी गोटे मुहटे कर बुझे मो सांग जो गुड़ा बाहर 2-3 नानिका पिला जन्म कले मो बाप कौन मत षंड डिक्लेयर करदेला जी बाहर जा पचार कौन खबर सी कू बाहर की बर्बाद हो गला राति 12टा बेले घर को आसती 1 बेले घर को आसती कई गोटे पचार नी कौन गोटे बाहर गली राति 10टा बेले घरे पाद दौ दौ स्त्री कौन पार्टी शुगे पीकी आई कि मुझे कौन कंपानी चाकरी करफिस की टीप मारिक स्त्री की पार्टी शुगे जी बाहर गोटे मजा कथा देखिए आप सागे साथी चिन्हा परिचय भितर जी 3-4 मास भितर बाहर जोड़ा अलता छाड़ी न मोबाइल के कायदा कर पासवर्ड फिटे देखिए स्त्री ना कौन लिखी देखिए लिखाई माई स्वीट हार्ट कहीं जस्ट चुईंगम पाटे पड़ 3 मासिया माने स्वीट झरुची डायरेक्ट हार्ट स्वीट हार्ट वर्षे पर मोबाइल देख आउ स्वीट हार्ट ना स्त्री ना लिखाई वाइफ WIFE जो टोका बाहर पचार वाइफ माने कौन वे WIFE से कहे वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एंजॉयमेंट माने स्त्री की जंत्र बाक्स भाई बाहर वर्षे पर 2 वर्ष पर
ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିବ ୱାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ବେ WIFE କହିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଟିଂ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ୱାଇଫ୍ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାପିଲି ପଳେଇ ଆସିବେ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁଡୁ ସୋମ ଓମ ଟୋମ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ପିଙ୍ଗି ଛୁଆ ସେଇ ନମ୍ବର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁଟା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଗଲା ଏ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହେଁ କାହାରି ଯିବ ବାହାରି ଲେଖିଦେବେ ହୋମ ମାନେ ଘର। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେଭ୍ କରିବେନି। ସାର୍ କଲ୍ ଆସିଛି ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ 3-5 ଅଛି ହଁ କାଟିଦେ। ସାର୍ କିଏ ଶଳା ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବ। ସାଥେ କଥା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଜରୁରୀ ତା ଜିନ୍ଦଗିରେ ଜରୁରୀ କଥା ଶିଖିଛି। ମୁଁ ନା କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ି କହିବି ହେଲୋ କହିବ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧିକରେ ପିଆଜ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି। ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଡେଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ସଲମାନ ଖାନ୍। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଲେଇବା ଲାଗି। ବାହାଘର ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣି ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର 15 ଦିନ ହେଇଠି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ନ ଦେଖାଇଲା ଯାଏ ସିଏ ଦେଖିବନି। এইটা দেখো আম্ব গছ। স্ত্রী মো এটা আম্ব গছ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ। ତୁ କ'ଣ ଆମେରିକାରୁ ଆଇଛୁ ତୁ ପୁରା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଜେନାର ଝିଅ। ଇଏ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଫୁଲାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲେଇ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇନି ସ୍ୱାମୀ ଡାର୍ଲିଂ ଲୁକ୍ ଇଏ କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ এইটা দেখো কাউ ও মাই গড এটা কাউ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମୟୂର। ନା ତୁ ମାନେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ତ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ହଉଥିଲା ତୁ ଜାଣିନାଉ ଇଏ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ଫୁଲାକୁ ଇଏ ଫୁଲେଇ। ବାହାଘର 15 ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା 15 ଦିନ ବାହାଘର ଡବଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖି ପାଦ ହେ ଭଗବାନ ମୋ କଲିଜାରେ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଲନି। ଏଟେ କମଳ ପାଦ ତମର କହିକି ପାଦ ଟେକିକି ପାଦରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାହାଘର 15 ଦିନ ଚୁଇଁଗମ୍ ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ ସେମ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଥିବ ଏମିତି ଆଉ ଗଛ କାଉ କୋଇଲି ଆମ୍ବ ସବୁ ଚିହ୍ନିଗଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ତା ପଛଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଯାଉଛି ବାହାଘର ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟା ମାରିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଯାଉଥିବ ଦେଖିକି ଚାଲ এই ଯୋଉ ଧାଇଁ ଯାଇକି କଣ୍ଟା କରିକି ଚୁମା ମାରିଦେଉଥିଲା ତା କାରଣ ଏଇଟା ଆଉ ଚୁଇଁଗମରେ ମିଠା ନାହିଁ। ନିଜେ ଖୋଲ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିଜ କଥା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସେମ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ତା ମୁହଁ ଏମିତି ଠିକ୍ ମୋବାଇଲ କିଣିବୁ ବାହା ହବୁ ସମାନ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ମଡେଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେକୁ ଧରିକି ପଳେଇଯାଇଛି ଗେରେ ଦିନ ରାତି ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛି ଶଳା ମୋ ଦୁଆ ଡେଲି ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଖାଉନଥିଲି ନା ପିଉନଥିଲି ଠିକ୍ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀର ପୁଣି ଥରେ ଡବଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍। ତ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ମରା ଅଛି କେ 150 ଥର ମନା କରୁଛି ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି କଣ୍ଟା ଏଠି ପଥର ଏଠି ଗଛ ଛି ବାହା ହେଇକି ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ହେଇନ ହୁଅ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇରେ ହୁଅ ନାହିଁ এটা সরকার জনহিতরে জারি করা কথা মু করদুছি রেড তবে এথর গীত গাইবা ও গীত গাইবা ওরাই তাই না সাথে সাথে খটা আইটম এসিড হয়ে যাব না আগে ওটা দেবা কুঞ্চু কুঞ্চিয়া ভালো রেড যে